जवाब। आप देख रहे हैं PK न्यूज़। नाजरीन, सबसे पहले खबर शामिल करेंगे। DC कॉलोनी में होने वाले इंतखाबात के सिलसिले में यूनिटी ग्रुप में खाकसर तहरीक के नाज़िम आला खैबर पख्तूनख्वा चौधरी फारूक संज्ञान और शेख बरादरी का शमूलियत का ऐलान। मज़ीद तफसीलात से आगाह कर रहे हैं हमारे नुमाइंदा सरदार ताहिर महमूद। हैसियत जनरल सेक्रेटरी अपना काम जो है सर अंजाम दिया है और इनकी शबाना रोज़ जो काविशें हैं, मैं तो उनका बराह रास्त जो हूँ वो आईनी शाहिद हूँ, गवाह हूँ इस चीज़ का कि ये अल्लाह ताला की तरफ से मैं समझता हूँ कि ये हमारे बेटों की तरह है, छोटे भाइयों की तरह है। इसका किरदार, इसकी गुफ्तार और इसका ज़ाती तशख़्ख़ुस जो है यकीनन इस काबिल है कि वो सोसाइटी के लोगों के लिए कोई बेहतरी की सबील और उसका सबब बन सकता है। सही, ठीक है, ठीक होगी, बहुत शुक्रिया जी। आतिफ साहब, आप एक बार फिर सेक्रेटरी के उम्मीदवार हैं। चंद दिन पहले हमने देखा कि आपके ख़िलाफ़, आपके ग्रुप के ख़िलाफ़ ये इल्ज़ामात लगाए गए कि आप इलेक्शन कमीशन के साथ इनके साथ मिले हुए हैं, तो जो जाली वोट, बोकस वोट की फरिश्ते हैं और जो रिकॉर्ड आप लोगों की वजह से उन्होंने नहीं दे रहे, और तीनों ग्रुप के मरकज़ी रहनुमाओं ने सोसाइटी ऑफिस के बाहर एहतजाज भी किया। इसमें कहाँ तक सदाकत है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने आज की स्पीच में भी एक्सप्लेन करने की ट्राई की थी कि हेडलाइन आई हुई थी अखबार के अंदर कि जाली वोटर्स आ गए। जी जी। तो ये सोसाइटी है, सोसाइटी का वोटर मेंबर है। एक मेंबर एक वोट कास्ट कर सकता है, चाहे उसके 10 प्लॉट क्यों ना हो। ठीक है। तो वो वोटर कौन बनता है? वो वोटर वो बनता है कि जो वो उधर प्लॉट ख़रीदता है, इन्वेस्टमेंट करता है, घर ख़रीदता है। तो यहाँ पर जो प्राइस है चीज़ों की, वो तो आपके नॉलेज में ही है। तो ये मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने हमारे टेन्योर में ढेर सारे लोगों को सोसाइटी का मेंबर बनाया। इससे सोसाइटी के फंड्स इंक्रीज़ हुए, सोसाइटी को फ़ीसों की सूरत में बेतहाशा मुआवजा मिला। उन चीज़ों से हमने सोसाइटी के बेशुमार काम किए। अब सोसाइटी को अलॉटमेंट हो गई। अलॉटमेंट 30 साल बाद हुई। वो वोटर्स मेंबर्स को अलॉट हुई, तो वो मेंबर्स ने वोट का हक कैसे लेना था? उसके लिए अल्लाह ताला ने हमें AGM की मंजूरी दे दी। AGM की मंजूरी में भी मेरे साथ मेरे चाचू फ़ारूक, मेरे मेंबर्स तो बहुत कम रह गए थे कि उधर पता नहीं क्या हो जाएगा। तो हमारे मुखलिस भाई, दोस्त, बुज़ुर्ग हमारे साथ खड़े रहे, हक और सच के साथ खड़े रहे। AGM भी अल्लाह ने बखूबी अंजाम दे दी। उसके बाद अदारे में चला जाता है मामला, अदारा उसको अप्रूव करता है। तो ये है कानून। अच्छा, नहीं, उसके अंदर उनका ख्याल है कि उसकी एक इंस्टॉलमेंट जमा हुई है, जब तक वो 3 साल का प्रोसीजर मुकम्मल नहीं होता तो नहीं, वो नहीं, इसमें कहा कानून क्या है, ये बताइए। कानून ये है जी जी कि सोसाइटी का जब बंदा शेयर मनी और मेंबरशिप फीस पे कर देता है, ठीक है, उसका मेंबर बनने का राइट उसको मिल जाता है। ठीक है। और अगर AGM हो जाती है या 1 साल हो जाता है, किस्तों का शेड्यूल तो यहाँ पर 10 टेन्योर ऐसे गुजरे हैं कि सवा, मेरान, बुलान, काबुल, रचना, चनाब में किस्तें चल रही थी। तो मेंबर मौजूदा पेमेंट क्लियर होनी चाहिए जो कि ड्यू होती है शेड्यूल के मुताबिक। शेड्यूल के मुताबिक। आपके वाजबात नहीं होने चाहिए। ये कौन कहता है कि 3 साल बाद के जो वाजबात हैं वो आज दो तो वोट का हक लो? कानून ये कहता है 1 साल की मियाद हो, उम्र हो वोटर की, या वो AGM हो, AGM से अप्रूव्ड हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारी चीज़ें हुई हुई हैं। तो वो लोग जो हैं वो ये लोग हैं। अच्छा, जो आपने आज राना मोहम्मद सहन का दोबारा जिक्र किया, वो जो मसला था जो आपने हल किया, उसके ऊपर भी आपके पूरे इल्ज़ामात हैं किक्स बैक्स की, और स्टे भी आए, और आपके जो मेंबर थे मोहतरम शेरा साहब, उन्होंने उस पर 5 निकात पे आपके एतराज़ात भी किया और स्टे भी लेके आए मुख्तलिफ लोग। और उमर फारूक गोंदल साहब तो हर रोज़ दूसरी दरख्वास्त आपके ख़िलाफ़ दे रहे हैं, आपके इस इलेक्शन को रोकने के लिए मुख्तलिफ मामलात में। इस बारे में आप क्या कहेंगे? ये क्या सोसाइटी के मेंबर्स का डेमोक्रेटिक राइट है, इलेक्शन हो, और जिसका चुनाव होगा सोसाइटी के मेंबरान जिस ग्रुप को
چوز کریں گے کہ یہ معاملات چلائیں، وہ کسی کے کہنے سے، کسی کے روکنے سے نہیں رکتے. جس کو اللہ نے عزت دینی ہے اس نے معاملات چلانے ہیں. ہم محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اگر کرم کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا گروپ آئے گا. باقی رہ گئی بات کہ ادارہ جو ہے ہمارا کوآپریٹیو کا، یہ جو معاملات ہیں یہ 1925 ایکٹ جو ہے 1925 کا کوآپریٹیو ایکٹ جو ہے اس کے اندر چیزیں لکھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ کے ملک کے سیاستدان جو ہیں، ملک کے سیاستدان کوئی ایک ایسا سیاستدان بتا دیں جس کے اوپر الزامات نہیں لگائے جاتے، جس کے اوپر چاہے وہ جو ہے وہ اپنا سب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. چاہے بندہ اپنا دل نکال کے دے دے، لیکن جو اینٹی پارٹی ہے وہ اس میں سے بھی دیکھ رہی ہوتی ہے کہ یہ دل جو ہے اس نے کیوں نکالا، اس نے اپنی جان کیوں دے دی. تو مجھے آپ بتا دیں کوئی ایسا بندہ جو کہ نیک نیتی سے چلا ہو سیاست میں تو اس کے اوپر الزامات نہ لگے ہوں. تو یہ ایسی جو آخری فضول سے الزامات ہیں کچھ ان کا لوگوں کوئی کچھ حاصل کچھ نہیں لوگ ہونا. ہم دیکھ رہے ہیں. آپ کا ضمیر مطمئن ہونا چاہیے، آپ نے لوگوں کے لیے کام کیا ہے، فیس کریں. میں نے کیا ہے. ہاں جی. آخر پہ ایک بات ہے کہ کچھ لوگ اپنی کمپین کا سلوگن ہی کرپشن رکھا ہوا ہے کہ موجودہ رجیم نے کرپشن کی ہے اور جعلی فائلیں ایکسٹینشن 3 کی ہیں جس کا ریکارڈ نہیں ہے. یہ باتیں بھی آپ سردار صاحب 131 کروڑ روپیہ ڈکلیئر کمرشل ہے فاؤنڈر گروپ کے صدر کے اوپر، تمام اداروں سے اپرووڈ ہو کے ڈکلیئر ہو چکی ہوئی ہے. اینٹی کرپشن میں ریفر ہو گئی ہے کوآپریٹیو سے ہو کے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوتی ہے کرپشن ڈکلیئر. ہمارے دور میں معاہدہ جات ہوئے، اے جی ایم ہوئی، اے جی ایم میں اینول جنرل میٹنگ میں ممبران آئے سارے، انہوں نے اس کی توثیق کی، اس کو رجسٹرار آفس نے پرکھا ایک ایک چیز کو، اور ایم سیز کے منٹس کی اور معاہدہ جات کی توثیق ہوئی. تو یہ ہے کہ کوآپریٹیو کا ایک طریقہ کار ہے. اس کو سوسائٹی کو یہ الزامات لگانے سے اگر ان کی دال نہیں گل رہی ہے یا ان کو خوف ہے یونٹی گروپ سے، جتنے بھی گروپس ہیں، ہم صرف اپنی محنت کر رہے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے آخری حد تک، آخری منٹ تک کمپین کرنی ہے. تو کچھ لوگ سہارا لیتے ہیں ایسی چیزوں کا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جی میرے ساتھ فاروق صاحب تھے جن کے اعزاز میں آج یہ تقریب ہوئی، ان کی شمولیت ہوئی باقاعدہ خاکسہ تحریک کے ناظم اعلیٰ خیبر پختونخوا، اور ان کے ساتھ عاطف افتخار چیمہ صاحب تھے جو یونٹی گروپ کے روح رواں ہیں اور جنرل سیکرٹری کے امیدوار ہیں. ان کے یہ ڈیرے پہ ان کا جو مرکزی دفتر ہے وہاں پہ یہ تقریب ہوئی. ان سے میں نے جو ان کے متعلق مختلف ایشو اس وقت گردش میں ہیں اس کے اوپر ایک سرہا گفتگو کرنے کی کوشش کی، ان سے جواب لینے کی کوشش کی. ان کا یہ کیا ہے کہ جو اقتدار میں پارٹی ہوتی ہے، جو موجودہ رجیم ہوتی ہے، اس پہ اوپر الزامات لگتے رہتے ہیں. جب کام کریں گے تو آپ پہ الزامات بھی لگیں گے، لیکن ہم پہ کوئی الزامات یہ ثابت نہیں کر سکا. جتنے بھی ہمارے خلاف درخواست بازی یا سٹے آئے وہ سب کے سب ختم ہوئے، خارج ہوئے. اس لیے ہم اپنا فوکس ٹوٹل طور پر موجودہ جو الیکشن ہے اس پر رکھا ہوا ہے، کیونکہ آنے والے انتخابات 12 مارچ کو یونٹی گروپ کی کامیابی کے لیے ہم نے محنت کرنے ہیں. کیمرہ مین ملک سفراج کے ساتھ سردار طاہر، ڈی سی کالونی، گجرانوالہ. ڈی سی کالونی انتخابات میں جوڑ توڑ اپنے عروج کی طرف گامزن. یونٹی گروپ کے مرکزی دفتر میں بڑا پاور شو کیا گیا جس میں چودھری فاروق سنگیال اور شیخ برادری نے حمایت کا اعلان کر دیا. اس موقع پر کرنل نسیم اللہ چیمہ، مستنصر ساہی، آصف عبداللہ تارڑ، صفدر ہنجرا، عامر یعقوب وڑائچ، شیخ عمران ارشد، چودھری امتیاز احمد ساہی، شبیر حسین مغل، چودھری اصغر وڑائچ، چودھری احمد چیمہ اور دیگر نے اپنے خطابات میں تمام شریک افراد کا شکریہ ادا کیا. ان کا کہنا تھا 12 مارچ کو یونٹی گروپ کو ووٹ دے کر کامیاب کریں تاکہ ڈی سی کالونی میں ترقی کا سفر جاری رہ سکے. اس موقع پر امیدوار برائے جنرل سیکرٹری عاطف افتخار چیمہ نے کہا کہ مجھ پر بے بنیاد اور من گھڑت الزامات کی بوچھاڑ ہو رہی ہے جس میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں.
कभी जाली वोटों के इल्जामात लगाए जाते हैं। जिस फर्द ने अपने प्लाट की मेंबरशिप फीस और प्लाट की पेमेंट कर दी है, उसका बुनियादी हक है कि वो डीसी कॉलोनी का वोटर है। उन्होंने तमाम शामिल होने वाले दोस्तों का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर शेख हफीज चौधरी, मुजाहिद चीमा चौधरी, हुसैन खालिद, असद नजीर चीमा चौधरी, असगर वड़ाई, जुबैर गलीर चौधरी, जमशेद टुड्डी चौधरी, अकरम टुड्डी चौधरी, आरिफ टुड्डी, उमर बाजवा, हम्माद मुगल चौधरी, वलीद अशरफ, अरसलान आरिफ टुड्डी, आरिफ हुसैन भट्ट, उमैर चौधरी, राना शहजाद जमील, राना नदीमुल हसन, राना सयामुल हसन, शेख बासित, जाहिद डार, साबिर जैन चौधरी, अरशाद चीमा, यासिर सिंधु, अवैस, रियाज अली, शाहिद मुगल, अहमद जिया, आरिफ भट्ट चौधरी, अबू बकर, शहजाद गुजर, राना तारिक, राना शहजाद, साजिद गुजर, आसिम वड़ाइश, राना जहांगीर, शेख एहसानुल्लाही, तारिक महमूद भट्ट, नबी अहमद चीमा, शेख नदीम आमीन, मोहसिन सरफराज वड़ाइच, राना नदीमुल हसन, हैदर जुल्फिकार चीमा, असद खोगर, मियाँ कबीर, मियाँ मोहम्मद इरफान और दीगर ने शिरकत की। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस्समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद। कायदा आगाज करूंगा। जिस तरह हमने पहले बताया कि बहुत ही शानदार तकरीब छोटे से नोटिस पीरियड पर सजाई है। जनाब कर्नल नसीमुल्लाह चीमा साहब, हाजी अहमद चीमा साहब ने, आतिफ खान चीमा साहब ने, इम्तियाज शाही साहब ने, तमाम यूनिटी ग्रुप के कायदीन ने, तो हम इंतहाई मशकूर हैं। पहले भी हम बार बार यहाँ से अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि इस तकरीब में हमें 3 बड़े खानदान, बड़े लोग, शरीफ लोग यूनिटी ग्रुप को रोज बरोज ज्वाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमें ज्वाइन किया हमारे इंतहाई अच्छे दोस्त भी हैं, हमारे अंकल भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं, जनाब चौधरी आरफ डुड्डी साहब, उनके साथ उनके भाई चौधरी अकरम डुड्डी साहब ने, उनके साहबजादे जनाब शहजाद आरफ डुड्डी साहब, जुनेद डुड्डी साहब, इमरान साहब, गुलाम मुर्तजा साहब, उमर बाजवा साहब, हमाद मुगल साहब, तैयब मुगल साहब, राव शराफत साहब बड़े आला से तशरीफ लाए, चौधरी वलीद अशरफ साहब, अरसलान आरफ डुड्डी साहब। तो तमाम डुड्डी फैमिली, मुगल फैमिली, राव फैमिली को हम यूनिटी ग्रुप के तमाम कायदीन की तरफ से यहाँ पे खुश आमदीद कहते हैं और उनके इंतहाई मशहूर हैं कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला। ये जो आपकी कोशिशें हैं, ये काविशें हैं, ये इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला के फजल व करम से, आप लोगों की दुआओं से और आप लोगों की मेहनत से ये कामयाब होंगी। यहाँ पे पंडाल में मौजूद और स्टेज पे बैठे हुए तमाम हमारे भाई दोस्त, इनके चमकते दमकते चेहरे कामयाबी की जमानत दे रहे हैं। मेरे दोस्तों, इंशाअल्लाह ताला हम इसी तरह मेहनत करेंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये जो इलेक्शन था, ये लोग 3 साल से आज मैं इलेक्शन जीत के बैठे हुए थे, आज परेशान हैं, आज उनके चेहरों में उदासी है, लेकिन मेरे साथियों के चेहरों में देखे किस तरह चमक नजर आ रही है कि हम इस कॉलोनी का मुस्तकबिल मखदूश नहीं होने देंगे। किसी नाहल नलायक आदमी के हाथ में इसका मुस्तकबिल नहीं जाएगा। इंशाअल्लाह आपकी शमूलियत से हमें यकीन है कि यूनिटी ग्रुप आज भारी अक्सरियत से जीत चुका है और इंशाअल्लाह जीतेगा और साजिशों के मुंह काले होंगे। मैं इन अशार के साथ इजाजत चाहूंगा। मुझे डरा नहीं सकती फजा की तारीकी, मेरी सरिश्त में शामिल है बाकी दरखशानी, तू है मुसाफिर शब, खुद चराग बंद अपना कर अपनी रात को दागे जिगर से नुरानी। बहुत बहुत शुक्रिया। यूनिटी ग्रुप इंशाअल्लाह विन करेगा, जितेगा और सारे जिन्ने भी साडे भाई ने, दोस्त ने, पूरे ग्रुप ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ और इंशाअल्लाह 15 ਦੇ 15 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਿਨ ਕਰਨਗੇ इंशाअल्लाह। जिन्ने अज शेख बरादरान जिन्ने भी बरादरियां दे ने, यूनिटी का मतलब ये वे एक अक्सर मुखालफ ग्रुप जिहड़ा ना जिक्र करता जी जट्टां दा ग्रुप ते वड्डां दा, बिल्कुल इस तरह की कोई गल नहीं है। सारियां बरादरियां साडे ग्रुप विच मौजूद ने और सारे साडे काबिल एहतराम मोहतरम ने। पहला इलेक्शन 2016 को मैंने कंटेस्ट किया। ना मेरा कोई सियासी बैकग्राउंड, शेख बरादरी वैसे ही कारोबार से आपको सबको पता होगा मुंसलिक है। खैर कोशिश कर करा के इलेक्शन लड़ा हाजी अमजद सलीम भट्ट साहब के साथ और वकास शाहिद खोखर साहब के साथ। इनके साथ वर्किंग रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहा।
वकास शाह खोखर साहब ने मुझे बहुत सपोर्ट किया पहले टेन्योर में। जो काम मेरे बस में थे, मैं कर सकता था, हार्टिकल्चर में मैंने किए। 2018 का दोबारा इलेक्शन आया, फिर इलेक्शन लड़ा, लेकिन इस बार दोस्तों की रजामंदी से लड़ा। पहले अपनी रजामंदी से था और दूसरी बार इलेक्शन दोस्तों की वजह से लड़ा। फिर अल्लाह पाक ने कामयाबी दी। तो मैं याद कराता चलूं कि 6-7 महीने में बिल्कुल खामोश रहा। तो एक दिन मेरा भाई फिर वही वकास शाह खोखर साहब नायब सदर, पता नहीं किधर मौजूद है, मुझे नजर नहीं आ रहे, और आतिफ चीमा साहब मेरे पास आए और इन्होंने मुझे कहा कि इमरान, हम तुम्हें फिर हार्टिकल्चर देना चाहते हैं, तुम इसमें सर्व करो। मैंने इनके आगे 1-2 बातें रखी कि अगर तो आप ये बातें करेंगे तो मैं तब ये कमेटी जो है एक्सेप्ट करूंगा। अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने वो एक्सेप्ट की और मैंने काम शुरू किया। जब शुरू किया तो फेज 2 में पहली बार जब विजिट किया तो डीसी जो फेज 2 के पार्क्स थे वो कब्रिस्तान का समा दे रहे थे। हिम्मत की, कुछ हमारे पास फंड्स भी पूरे थे, लेकिन अल्लाह पाक ने हिम्मत दी, सारे पार्क्स को वहां पे डेवलप किया। अल्हम्दुलिल्लाह अब इतना जरूर है कि वहां पे पार्क्स पे बच्चे खेल सकते हैं, बैठ सकते हैं, फैमिलियां बैठ सकती हैं। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो ख्याल जिसको खुद आप अपनी हालत के बदलने का। जनाब साई साहब, डीसी कॉलोनी का इलेक्शन शुरू हो चुका। अहमद चीमा साहब ने आपको गुलदस्ता सजा के आपके हाथों में पकड़ा दिया। मैं ये गुलदस्ता इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें तमाम बरादरियां शामिल हैं और इलेक्शन लड़ने का, पैनल बनाने का, आधा इलेक्शन बंदा उस वक्त जीत जाता है जब उसका पैनल सही बना हो, और आपके पैनल में तमाम बरादरियां शामिल हैं। मोहतरम चौधरी आतिफ इफ्तिखार चीमा साहब और यूनिटी ग्रुप के जुमला कायदीन, और इसके साथ अमायदीन इलाका, इन सब मुअज़्ज़ज़ीन को खाकसार फारूक स्लैच की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। पिछली रजीम का जो 3 साल वक्त गुजरा है, खाकसार तहरीक ने अपने ही एक मखसूस अंदाज में डीसी कॉलोनी के लिए अपना एक मुस्बत किरदार अदा करने की भरपूर कोशिश की, और इसमें हमारी ज़रूरत, हमारी खिदमत के लिए इन्होंने हमें आवाज़ दी, तो हम इनके साथ शाना बशाना खड़े रहे, और इनका हर वो दुरुस्त खतूत पर किया गया अमल जो है उसका हम हिस्सा रहे। और इसी तरह हम दुआगो हैं कि आइंदा माह मतवक्को इंतखाबात में आतिफ चीमा साहब ही नहीं, इनकी पूरी टीम जो है वो मुंतखब होकर अपना मुस्बत किरदार जो है इस कम्युनिटी के लिए अदा कर सके। अपने जिन्ने भी मेहमान इत्थे आए ने उन्हों का शुक्रिया अदा करना, स्पैशली जनाब मेरे अंकल टुडी साहब और अकरम टुडी साहब और शेख बरादरान और खाकसार कुवत, इन्हों का शुक्रिया अदा करना। माशाअल्लाह उन्होंने भी साडे नाल शामिल होए ने, और स्पैशली मैनू इस बात की बड़ी खुशी है कि मेरे दोस्त
साहब भी तशरीफ लेके आए ने और ज़ाहिर डार साहब और साबर भट्ट साहब इंशाअल्लाह जिस तरह साडे नाल सारे दोस्त सारे शामिल हो रहे ने ये इंशाअल्लाह यूनिटी ग्रुप दी फतह है। और हाजी साहब जिस तरह दूसरे दोस्त आ रहे ने और शामिल हो रहे ने और जिस तरह इंशाअल्लाह ही सारे मिल के जितनी भी मेहनत कर सकिए सारे यूनिटी ग्रुप को अगर कामयाब करवा सके तो इंशाअल्लाह यही साड़ी फतह है। और मैं अपने भाई तारक भट्ट साहब और काशफ हफीज साहब गुलकार चीमा साहब और ही दोस्तों का सारे का शुक्रिया अदा करना वा और अपने बड़े भाई मुल्तान साहिब साहब का भी उन्होंने भी बड़ा शुक्रिया अदा करना जेडे बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपना यूनिटी ग्रुप को लैके बहुत कामयाब करवाने और दूसरे दोस्तों का भी बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा। इमरान अरशद साहब उनका भी बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि उन्होंने हम पे एतमाद किया। अब हम पे ये जिम्मेदारी आती है कि हम इनको साथ लेकर भी चलें और जो हमारा मंशूर है हम उस पर काम भी करें। तो मेरी साहब से ये गुजारिश होगी जो इलेक्शन लड़ रहे हैं खास खुसूसी तौर पे उनसे कि जो हमारा मंशूर है उसमें दो चीज़ें बराए मेहरबानी उसमें ऐड करें। एक हमें बैडमिंटन का कोर्ट चाहिए और दूसरा इधर स्विमिंग पूल चाहिए। ये दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर आप लोगों ने ये काम ना किए तो अगली दफ़ा हमने आपके साथ नहीं चलना। अस्सलाम वालेकुम। तो कारोबारी लोग हैं तो अपना हिसाब किताब ठीक लगाते हैं और देखते हैं कि कौन सा ग्रुप जो है वो बेहतर पोजीशन में है। और जिस ग्रुप में भी हमारे शेख इमरान साहब ने शमूलियत की उनके लाख इलेक्शंस बताते हैं कि वो ग्रुप की भारी अक्सरियत से जीता है और वो खुद भी कैंडिडेट बने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला इनके आने से हमारे ग्रुप में एक एनर्जी ऐड हुई है और शेख फैमिली भरपूर हमारे साथ खड़ी होगी और इंशाअल्लाह ताला यूनिटी ग्रुप जो है वो भारी अक्सरियत से जीतेगा। पंडाल में मौजूद तमाम दोस्तों का भी शुक्रिया उनके आने का और तमाम दोस्तों से यूनिटी ग्रुप के प्लेटफॉर्म से रिक्वेस्ट है कि पूरे ग्रुप को भरपूर तरीके से वोट कास्ट करवाएं और अपने दोस्तों को भी साथ लेकर वोट कास्ट करवाएं। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो बजाय तहलीके कायनात है। मैं आज की इस तकरीब में अपने यूनिटी ग्रुप की तरफ से मेरे लिए इंतहाई काबिल एहतराम टूटी बरादरान जनाब इस खाकसार तहरीक के तमाम अकाबरीन और शेख बरादरी जो शेख इमरान साहब, बासत साहब, शेख नदीम साहब, हमारे डिप्टी मेयर साहब का सलीम साहब, कमर दिलबर अंसारी साहब, हम आज ये पूरा यूनिटी ग्रुप आपको तहे दिल से वेलकम करता है और आपके इंतहाई मशकूर हैं कि आपने हमारा साथ देने का। मैं पंडाल में बैठे हुए अपने तमाम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों और खास तौर पे आज इस पंडाल में मेरे घर पे जो मेरे चचा फारूक खाकसार तहरीक और उनके साथ साथ मेरे भाई शेख इमरान साहब और बाकी शेख बरादरी तमाम, शेख बासित साहब, शेख सलीम साहब, शेख उस्मान साहब और इसके साथ साथ मैं डूडी फैमिली, अपने बुजुर्ग आरिफ डूडी साहब और उनकी तमाम फैमिली को वेलकम करता हूं। मैं एडवोकेट जवाद भट्ट साहब, मेरी खाकसार टीम के सिपाही एडवोकेट तैमूर तारिक साहब, एडवोकेट फहद अजीज साहब, राना तारिक साहब, राना शहजाद साहब, जिशान आरिफ साहब, इशफाक भट्ट साहब, चौधरी उमैर खालिद साहब जो हमारे दोस्त भाई भी हैं, साथी भी हैं पुराने कॉलेज के, शाहिद गुजर साहब, शकील साहब, मोहम्मद हमाद साहब, अहमद जिया साहब,
عارف بٹ صاحب, خواجہ زین صابر صاحب, عبدالرزاق بٹ صاحب, چودھری ابوبکر صاحب, اور ان کے علاوہ اگر میں کسی کا نام بھول گیا ہوں تو معذرت خواہوں. آج کا دن میرے لیے نہایت مسرت اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یونٹی گروپ کو اس قابل بنایا کہ ہم لوگ سب مل کے آئندہ آنے والے الیکشن میں جا رہے ہیں. میں اپنے چچا فاروق کی خدمات پچھلے 3 سال کبھی بھلا نہیں سکتا. ان کے مشورے, ان کی دوستی, ان کی شفقت کا ہاتھ جو کہ انہوں نے لاسٹ 3 سال ٹینیور میں میرے ساتھ رکھا, چاہے وہ اے جی ایم کا معاملہ ہو, چاہے وہ بیلٹنگ کا معاملہ ہو, چاہے وہ کوئی بھی سوسائٹی کا, تو ان کا نہایت مشکور ہوں جنہوں نے ہمارے گروپ کو اور پورے گروپ کا انتخاب کر کے ہمیں یہ عزت بخشی. میرا انشاءاللہ تعالی ان تینوں فیملیز اور باقی تمام پنڈال میں بیٹھے ہوئے عزیز و قارب سے, بھائیوں سے یہ عہد ہے کہ میں دل و جان سے اس چیز کا حلف دیتا ہوں کہ میں سوسائٹی کے لیے, سوسائٹی کے جو نیک کام ہیں, جو آپ کی رہائشیوں کے لیے جو ضروریات ہیں, جو بھی ہمارے یہاں کے مسائل ہیں, میں ان کو حل کرنے کے لیے اپنے تمام گروپ کے ساتھ, اپنے تمام گروپ ممبران کے ساتھ اس چیز کا عہد کرتا ہوں کہ ہم کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے. ہم بڑھ چڑھ کر دن رات سوسائٹی کی بہتری کے لیے کام کریں گے. لاسٹ ٹینیور میں 3 سال کا عرصہ میں نے گزارا, سوسائٹی کے لیے بے تحاشا کام کرنے کے خواہش مند تھے, لیکن وہی جو 2 گروپوں سے منتخب ہو کے ہم آئے تو بے شمار رکاوٹیں ہمارے آگے آئیں. گروپ پالیٹکس انتہا درجے تک ختم کرنے کی کوشش کی کہ الیکشن ہو گیا ہے, رزلٹ آ گیا ہے, اب ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مل کر اس سوسائٹی کے لیے ووٹ لیے ہیں. لیکن جب 2 گروپوں پہ سوار بندے تھے تو وہ مشکل گھڑیاں جو تھیں ان کو بہت فیس کرنا پڑا. اس لیے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ پورے یونٹی گروپ کو ووٹ دیں, سپورٹ کریں. اگر پورا گروپ جیتے گا تو آپ کی خدمت اچھے طریقے سے ہم لوگ کر سکتے ہیں. لاسٹ 3 سال کا ٹینیور گزرا, ابھی کھانے میں میرا خیال ہے ٹائم ہے تو چلے ادھر کھانا جلدی کیجیے گا. 3 سال کا جو ٹینیور گزرا ہے اس ٹینیور کے بارے میں آپ کو ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس 3 سال کے ٹینیور میں ہماری سوسائٹی کی بدقسمتی ہے کہ لیٹیگیشن, ہر بندہ لیٹیگیشن کا سہارا لیتا رہا, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا, اللہ تعالیٰ کا فضل ہوا کہ تمام تر فیصلے سوسائٹی کے حق میں ہوئے, چاہے وہ بیلٹنگ ہو, چاہے وہ الاٹمنٹ ہو, چاہے وہ اے جی ایم ہو, چاہے وہ پیٹرول پمپ ہو, چاہے وہ رانا محمد حسین صاحب, رانا محمد خان صاحب وہ ابھی ہمارے پنڈال میں شامل ہوئے ہیں, چاہے ان کی زمین کا تنازع ہو. اللہ نے ہمیں ہر فیصلے میں سرخرو کیا, اللہ نے خاص عنایت کی, اور جو لوگ یہ لیٹیگیشن کا سہارا لیتے رہے ان کو منہ کی کھانی پڑی. اللہ نے ہر فیصلے کو 10 دفعہ ہمارے حق میں کیا. اللہ نے ہمارے اوپر, ہماری سوسائٹی کے اوپر یہ فضل کیا. میں اگر یہ بات کہوں کہ یہ 1 سال کے بعد جب ہم نے اپنی رجیم کا عہد سنبھالا, حلف لیا اور ہم نے اپنی رجیم کو سنبھالا, 5-5, 10-10 کروڑ کا ہمارا الحمدللہ یہاں پر گھر ہے. چھوٹے سے چھوٹا ووٹر 2-2.5 کروڑ روپے کا اس کا گھر ہے. جعلی ووٹرز, اگر ہم نے اپنی سوسائٹی کو پروموٹ کیا ہے اور ہماری سوسائٹی کے ممبرز ان 3 سالوں میں زیادہ آئے ہیں جنہوں نے یہاں پر بائنگ اینڈ سیلنگ کی ہے. کووڈ آیا, سب کچھ ہوا, ووٹرز زیادہ ہو گئے, ووٹرز ہوتے ہیں نئے ممبر زیادہ ہو گئے. اگر ہم نے الاٹمنٹ کروائی, الاٹمنٹ کو اپروو کروایا,
फैसले लिए तो ये जाली वोटर्स हैं, सोसाइटी के अकाउंट्स बढ़ने शुरू हो गए तो ये जाली वोटर्स हैं, एजीएम अप्रूव्ड हो गई तो ये जाली वोटर्स हैं, सोसाइटी के पास पैसे आ रहे हैं, आपकी सोसाइटी में पैसे लगने हैं, मेंबरान को उसका हक मिला है, अलॉटमेंट हुई है, पास हुई है, अदारे से फैसले आए हैं, अजीब बात है, सोसाइटी के लिए बेहतरी है, अल्लाह का शुक्र अदा करें। वो अरबों रुपए कहाँ गए जो लास्ट रजीम छोड़ के गई थी, सोसाइटी के अकाउंट्स खाली हो गए। एक काम मुझे बता दे, हमने तो 17 करोड़ में से 15 करोड़ जीडीए को दिया कि हमारी सोसाइटी का नक्शा पास हो, वो एक काम बता दे, मेन कोई काम बता दे कि इधर हमने करवाया, सदर साहब ने ये जी हमने करवाया काम। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी सोसाइटी तरक्की के रास्ते पे गामजन हो गई है, इंशाल्लाह ताला मार्केट्स के नक्शे पास हो चुके हैं, सवा मार्केट, मेरान मार्केट बन नहीं सकी, पैसे नहीं थे, सड़कें जो हैं टेंडर हुए हुए हैं। मैं ये 3-4 महीने में जो हमारी 10% रोड्स हैं, मैं 3-4 महीने पहले एक खड्डा खत्म कर सकता था। मेरा टेंडर वर्क ऑर्डर हमारी रजीम का हुआ है, जो सिर्फ और सिर्फ 10% रोड्स पेंडिंग है। मेरा वर्क ऑर्डर हमारी रजीम ने किया हुआ 2.25 करोड़ का। अब तो अल्लाह ने पैसे भी दे दिए थे, लेकिन हमें अपने पैसे जाया, ये मेंबरान के पैसे हैं। ये जो मौसम था वो साथ नहीं दे रहा था कि हम इलेक्शन में वोटों के लिए सड़कों की तमीर शुरू कर दें और दूसरे महीने टूटने के बाद हम आपके सामने शर्मिंदा हो, ये मौसम नहीं था। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने इज्जत दी, आपके आगे खिदमत के लिए दोबारा आएंगे, पूरी ग्रुप के साथ आएंगे, और जो तरक्की के काम पेंडिंग है, हमारा हॉस्पिटल भी मंजूर हो चुका है एजीएम से, जो कि एनुअल जनरल मीटिंग सबसे सुपीरियर गिनी जाती है, और उसके मिनट्स भी अप्रूव्ड हो चुके हुए हैं। इसी तरीके से हमारा खड्डा प्रोजेक्ट, जो कि लिटिगेशन का, या ये कह ले कि दूसरे ग्रुप जो हैं वो अपना समझते हैं कि हम आए तो ये करें, वो भी मंजूर हो चुका हुआ है। इंशाल्लाह ताला उसकी भी तरक्की शुरू होगी, डेवलपमेंट शुरू होगी। एक्सटेंशन 3 का प्रॉपर डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो चुका हुआ है, वहां पर तमाम तर टेंडर हो चुका हुआ है। ये जो अलॉटमेंट हुई है तकरीबन 700 के करीब जो अलॉटमेंट है, इससे 25 से 30 करोड़ क्वार्टरली हमारे अकाउंट्स में आने हैं इंशाल्लाह ताला। उससे यहाँ के जो रहायशी हैं, सबसे पहले एक तो उसकी डेवलपमेंट, और यहाँ के जो रहायशी जो प्लॉट मकान की सूरत में आ चुके हैं, मेरा आपसे कोशिश का वादा है इंशाल्लाह ताला, अब हम इन पैसों के साथ जो सोसाइटी के आए हैं कोई भी कमी नहीं छोड़ेंगे। आपकी जरूरियात हमारे लिए अवलीन तरजीह है। हम पार्क की डेवलपमेंट हो, हम डेवलपमेंट वर्क हो, हम स्कूल। 16 एकड़ जमीन थी, ये 16 एकड़ जमीन जो है ये सोसाइटी के सेंटर में वाकया, चारों तरफ सोसाइटी के घर बने हुए हैं, 10-10 करोड़ का एक घर है, और ये फैमिली पिछले 20 साल से अपने हक के लिए लड़ रही थी। इनका हक था, इनके बच्चों का हक था, वारिस थे, मालिक थे, काबज थे, हर जगह के ऊपर बैठे हुए थे। इनकी जमीन है, ये कहते थे हमें नहीं मंजूर। सोसाइटी जब भी हल करना चाहती थी, बीच में मामलात आ जाते थे। 20 साल से हर रजीम ने कोशिश की, हमने जब कोशिश की, हमारे ऊपर भी ढेरों इल्जाम लग गए, और हमारे एक दोस्त जो कि फारूक शेरा साहब हमारे एमसी के मेंबर हैं, वो स्टे ले आए, पहले अप्रूव किया कि ये जो है 24 कनाल जो आप दे रहे हैं, 24 कनाल हमने दी जी, 24 कनाल कमर्शियल दिया, 3 एकड़ बनता है 225 फुट का, 16 एकड़ 272 फुट के लिए हमने उसके 272 फुट के 16 एकड़ लिए, 3 एकड़ 225 फुट के दिए हैं। इधर ही नीलम में हमसे पहले रजीम में भट्ट साहब ने भी, उनसे पहले भी 90-10 दिया हुआ है। 90-10 क्या है?
16 एकड़ लिए 14.5 एकड़ दे दिए। ہم نے کیا غلط کیا کہ ہم ان کی حق جو ان کی زمین ہے جس میں یہ مالک ہیں قابض ہیں اور ہمارے ہی دوست نے پروف کر کے اس کے اوپر سٹے لے آتے ہیں اور ایک شرط رکھتے ہیں کہ جو کروں گا میں کروں گا، ہونے کے بعد بھی یہی نعرہ لگاتا رہا فاروق شیرہ میرے ہاتھی جو میں کروں گا، تو میں مسکراتا تھا یہ تو ہو چکا ہے۔ اس لیے کئی دفعہ کچھ فیصلے جو ہیں یہ خفیہ رکھنے پڑتے ہیں، لیکن مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ وہاں پر جن ممبران کے 300-400 پلاٹ تھے کوئی ایک سودا بھی نہ ہو سکا، جس کے پلاٹ تھے جو 50 لاکھ کا تھا وہ اس کو 2 دن بعد میرا خیال ہے 1.5 کروڑ کا ہو گیا۔ تو وہ جو 20 سال سے انتظار کر رہے تھے ہمارے دوستوں نے ساتھ دیا، ہماری رجیم نے ساتھ دیا، ان کو ان کے حق ملے، ان کو ان کی زمین کے بدلے ہم نے مارکیٹ دی، اس مارکیٹ کا اور ان کی زمین کا چاہے ویلویشن کرا لیں، چاہے جہاں سے مرضی کر لیں، ریٹ لے لیں، چیزیں پوچھ لیں، اللہ کے فضل سے انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی سوسائٹی کہ وہ ہمیں خود بتا رہے ہیں، ہم سب کو یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں جو انہوں نے یہاں پہ کام کیا، یہ جو پچھلے کئی سالوں سے رانا صاحب والا معاملہ پینڈنگ تھا یہ انہوں نے کام کیا، یہ کلونی کی ایک بڑی خوش قسمتی ہے اور ایک بڑی تگودو ہے جو انہوں نے کام اس کو پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اس کے علاوہ ایکسٹینشن 3 کا معاملہ، کیونکہ میں ریئل اسٹیٹ کا کام کرتا ہوں، یہ کب کا مکمل ہو چکا ہونا تھا، آج یہاں پہ رہائشیں بن رہی ہونی تھی، لہٰذا یہ جو بھی کام کرتے ہیں دوسرا گروپ ان کے نئے کام کو، ان کے اچھے کام کو، ان کو اپریشیٹ کرنے کی بجائے اس پہ سٹے لے آتا ہے۔ آپ خود دیکھ لیں یہ کتنے کو سنسیئر ہے، یہ کتنے کو مخلص ہے ہماری سوسائٹی کے ساتھ، اور اس میں ہر ٹائم بہتری کی گنجائش رہتی ہے۔ اور میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ یونٹی گروپ کا ساتھ دیں۔ اگر آپ یونٹی گروپ کا ساتھ دیں گے تو یونٹی گروپ کے ممبران ہی ایک ایسے ممبران ہیں، ایک ایسے یونٹی گروپ ہے جو ڈی سی کلونی کی رہائشوں کی بہتری کے لیے اچھے کام کر سکتا ہے۔ تو میں آپ سب لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ پلیز آپ یونٹی گروپ کے تمام ممبران کو، پورے پینل کو سپورٹ کریں اور ان کی سپورٹ کریں، اور آپ کی سپورٹ کی وجہ سے ہی اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یونٹی گروپ کامیاب ہوگا۔ محبت ہے جنہیں منو اتنے بلا لیا، نہیں میں محبت ہی کہنی ہے، تھی بڑے ہو جو مرضی کہہ لو، سارے لوگ جی اس گروپ واسطے محنت کر رہے ہیں، چلو جنہیں جو کہ ہم لگے ہیں، باقی سارے بھائی مل کے گلدستہ جڑا بنے ہیں انہوں اسی بہترین طریقے نال اگر کام کریے تو محنت کریے ابھی انہوں جتا سکتے ہیں۔ باقی سارے محالف لوگ بھی لگے ہیں، وہ بھی محنت کرتے ہیں، الیکشن لگے، الیکشن کام ہی محنت ہے، تو سارے لوگ رل کے محنت کریں گے تو انشاءاللہ یہ کوئی مشکل کام نہیں، فتح اللہ تعالیٰ دے گا۔ میں باقی پھر حاجی احمد صاحب تہاڈا، کرنل صاحب تہاڈا، باقی صاحب میرے شاہی صاحب نے، بھائی مستنصر شاہی صاحب میرے بہت ہی پیارے بھائی نے، انہوں نے بہت شکریہ ادا کرنا ہوا کہ اس ٹیم نو لے کے چل رہے ہیں، تہاڈی سرپرستی جی انشاءاللہ تعالیٰ۔ ہر ایک فرد ہمارے لیے ایک طاقتور درخت کی مانند ہے جس کی وجہ سے ہم دن بدن مضبوط سے مضبوط تر ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور انشاءاللہ 12 مارچ کا دن یونٹی گروپ کی کامیابی کا دن ہوگا۔ کیتا سانو یونٹی گروپ نو میں انتہائی ممنون ہاں کہ میرے اللہ نے تھوڑے کو اچھا فیصلہ کروایا ہے اس یونٹی گروپ واسطے، جدو نیک لوگ آن گے میرے اللہ دی مدد اور نصرت ساڈے نال آئے گی۔ میرے عزیز و کرم، میرے اکرم ڈوڈی صاحب، عارف ڈوڈی صاحب بڑے بھائی، انہاں بڑا احسان کیتا میرے نال، شفقت کیتی، محبت کیتی، میرا رب گواہے جس طرح شیخ برادری نے میرے نال مہربانی کیتی، اسی طرح ڈوڈی برادران نے میرے نال خصوصی شفقت کیتی، اسی طرح ہون فیاض حسین چیمہ صاحب، اجاز حسین چیمہ صاحب، آفتاب حسین چیمہ صاحب، انہوں نے
पंडाल दे विच आखिरी मेहमान दी हैसियत नाल इंटर होए ने। ये बाबा बरकत लोग ने, मेरा ईमान है, ये अपने घर आए ने। इन्हां दी आन दी वजह तो आसफ साहब, सफदर अंजराज साहब, मेरे अल्लाह ने सानू मदद भेजी है, एक खुसूसी मदद है। सदर साहब अल्लाह के करम नाल हर रोज मेरा खुदा दुआ है साई साहब, असी जिस बंदे नू कॉल करने आ, जिस बंदे नू रिक्वेस्ट करने आ, अल्लाह ओदे दिल फेर देंदा है, अल्लाह ओनू साडे यूनिटी ग्रुप का हिस्सा बना देंदा है। इन्नमल अमालु बिन्नियात, मेरे अल्लाह के करम नाल इस यूनिटी ग्रुप दियां नीयतां अच्छियां ने। असी तुहाडे नाल इत्थे वादा कीता है और वादा करने आ। फारूक साहब, असी इमरान चढ़ा साहब, वेलकम थोड़ा भी सर, थोड़ा तशरीफ लियाना वैसे फख्र है मेरे वास्ते। फारूक साहब, मेरे अल्लाह के करम दे नाल थोड़ा आना बा बरकत है। और जो तुसी गल्लां कहियां ने, तुहानू पिछले 3 साल आतफ इफ्तिखार दे सामने ने, तुहाडे सामने कल्ले बंदे ने तना तनहा इस ग्रुप नू चलाया और इस सोसाइटी वास्ते बहुत मेहनत की। इत्थे ऐसे साजिशी लोग रहते ने ग्रुपों दे विच जेड़े सोसाइटी की तरक्की नहीं चाहते। मेरे अल्लाह के करम नाल मैं तुहाडे नाल इस परे भागे च वादा करना, उन्हां दे निश्तो नबूद करांगे, उन्हां दियां ओ दरखास्तबाजियां नू कता नजर होके। फारूक साहब, तुसी साडे नाल होवोगे तो सोसाइटी की हिफाजत करांगे और इहदियां अमानतां च कोई बंदा ख्यानत नहीं करेगा। अपनी इस यूनिटी ग्रुप दे विच एक बाकायदा तौर पे एक ग्रुप मॉनिटरिंग करेगा। इसलिए ओदे विच मेरे अल्लाह के करम नाल सरप्रस्त जेड़े कासम मोटर वाले ने, मेरे भाई तारक भट्ट साहब ओदे मौजूद होंगे। ओदे शेख ईसान साडे नाल शामिल हाल होंगे। ओदे विच वकास हंजरा नाल होवेगा, ओदे विच टुडी बरादरां नाल होंगे। जेड़े चीमा बरादरी अज आए ने, मैं इन्हां नूं भी शामिल करांगा। ते इस वास्ते भाइयों इको रिक्वेस्ट है, खुदारा यूनिटी ग्रुप नूं वोट देना है।